यिर्मयाह 31वां बाब। खुदावंद फरमाता है, मैं उस वक्त इसराइल के सब घरानों का खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। खुदावंद ये फरमाता है कि इसराइल में से जो लोग तलवार से बचे, जब वो राहत की तलाश में गए तो बियाबान में मकबूल ठहरे। खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। ऐ इस्राएल की कंवारी, मैं तुझे फिर आबाद करूंगा और तू आबाद हो जाएगी। तू फिर दफ उठाकर आरास्ता होगी और खुशी करने वालों के नाच में शामिल होने को निकलेगी। तू फिर सामरिया के पहाड़ों पर ताकिस्तान लगाएगी। बाग लगाने वाले लगाएंगे और उसका फल खाएंगे, क्योंकि एक दिन आएगा कि इफ्राइम की पहाड़ियों पर निगहबान पुकारेंगे कि उठो, हम सय्योन पर खुदावंद अपने खुदा के हुजूर चलें। क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि याकूब के लिए खुशी से गाओ और कौमों की सरताज के लिए ललकारो, मुनादी करो, हम्द करो और कहो, ऐ खुदावंद अपने लोगों को यानी इसराइल के बकिया को बचा। देखो, मैं शिमाली मुल्क से उनको लाऊंगा और ज़मीन की सरहदों से उनको जमा करूंगा, और उनमें अंधे और लंगड़े और हामिला और जच्चा सब होंगे। उनकी बड़ी जमात यहाँ वापस आएगी। वो रोते और मुनाजात करते हुए आएंगे। मैं उनकी राहबरी करूंगा। मैं उनको पानी की नदियों की तरफ राह रास्त पर चलाऊंगा, जिसमें वो ठोकर न खाएंगे, क्योंकि मैं इसराइल का बाप हूँ। इफ्राइम मेरा पहलौठा है। ऐ कौमों, खुदावंद का कलाम सुनो और दूर के जजीरों में मुनादी करो और कहो कि जिसने इसराइल को तितर बितर किया, वही उसे जमा करेगा और उसकी ऐसी निगहबानी करेगा जैसी गडरिया अपने गल्ला की। क्योंकि खुदावंद ने याकूब का फिदिया दिया है और उसे उसके हाथ से जो उससे जोरावर था रिहाई बख्शी है। बस वो आएंगे और सय्योन की चोटी पर गाएंगे और खुदावंद की नेमतों यानी अनाज और मैं और तेल और गाय बैल के और भेड़ बकरी के बच्चों की तरफ इकट्ठे रवां होंगे, और उनकी जान शराब बाग की मानिद होगी और वो फिर कभी गमज़दा ना होंगे। उस वक्त कंवारियाँ और पीरो जवान खुशी से रक्स करेंगे, क्योंकि मैं उनके गम को खुशी से बदल दूंगा और उनको तसल्ली देकर गम के बाद शादमान करूंगा। और मैं काहिनों की जान को चिकनाई से सैर करूंगा और मेरे लोग मेरी नेमतों से आसूदा होंगे। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद यूँ फरमाता है कि रामा में एक आवाज़ सुनाई दी, नोहा और सार सार रोना। राखिल अपने बच्चों को रो रही है। वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पसीर नहीं होती, क्योंकि वो नहीं है। खुदावंद यूँ फरमाता है कि अपनी जारी की आवाज़ को रोक और अपनी आंखों को आंसुओं से बाज रख, क्योंकि तेरी मेहनत के लिए अजर है। खुदावंद फरमाता है, और वो दुश्मन के मुल्क से वापस आएंगे। और खुदावंद फरमाता है, तेरी आकिबत की बाबत उम्मीद है, क्योंकि तेरे बच्चे फिर अपनी हदूद में दाखिल होंगे। फिल हकीकत मैंने इफ्राइम को अपने आप पर यूं मातम करते सुना कि तूने मुझे तंबीह की, और मैंने उस बछड़े की मानिंद जो सिधाया नहीं गया तंबीह पाई। तू मुझे फेर तो मैं फेरूंगा, क्योंकि तू ही मेरा खुदावंद खुदा है। क्योंकि फिरने के बाद मैंने तौबा की और तरबियत पाने के बाद मैंने अपनी रान पर हाथ मारा। मैं शर्मिंदा बल्कि परेशान खातिर हुआ, इसलिए कि मैंने अपनी जवानी की मलामत उठाई थी। क्या इफ्राइम मेरा प्यारा बेटा है? क्या वो पसंदीदा फर्जंद है? क्योंकि जब जब मैं उसके खिलाफ कुछ कहता हूँ तो उसे जी जान से याद करता हूँ, इसलिए मेरा दिल उसके लिए बेताब है। मैं यकीनन उस पर रहमत करूँगा। खुदावंद फरमाता है, अपने लिए सतून खड़े कर, अपने लिए खंबे बना, उस शाहरा पर दिल लगा, हाँ उसी राह से जिससे तू गई थी वापस आ। ए इस्राएल की कंवारी, अपने इन शहरों में वापस आ। ए बरगश्ता बेटी, तू कब तक आवारा फिरेगी? क्योंकि खुदावंद ने ज़मीन पर एक नई चीज़ पैदा की है कि औरत मर्द की हमायत करे। रब्बुल फ़ाज इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि जब मैं उनके असीरों को वापस लाऊंगा तो वो यहूदा के मुल्क और उसके शहरों में फिर यूँ कहेंगे, ए सदाकत के मस्कन, ए कोहे मुक़द्दस, खुदावंद तुझे बरकत बख्शे। और यहूदा और उसके सब शहर उसमें इकट्ठे सकूनत करेंगे। किसान और वो जो गल्ले लिए फिरते हैं,
کیونکہ میں نے تھکی جان کو آسودہ اور ہر غمگین روح کو سیر کیا ہے۔ اب میں نے بیدار ہو کر نگاہ کی اور میری نیند میرے لیے میٹھی تھی۔ دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودا کے گھر میں انسان کا بیج اور حیوان کا بیج بوؤں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے، جس طرح میں نے ان کی گھات میں بیٹھ کر ان کو اکھاڑا اور ڈھایا اور گرایا اور برباد کیا اور دکھ دیا، اسی طرح میں نگہبانی کر کے ان کو بناؤں گا اور لگاؤں گا۔ ان ایام میں پھر یوں نہ کہیں گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے، کیونکہ ہر ایک اپنی ہی بد کرداری کے سبب سے مرے گا۔ ہر ایک جو کچے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا۔ خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا، جو سمندر کو معجزن کرتا ہے، جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں، یوں فرماتا ہے، اس کا نام رب الافواج ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اگر یہ نظام میرے حضور سے موقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو۔ خداوند یوں فرماتا ہے، اگر کوئی اوپر آسمان کو ناپ سکے اور نیچے زمین کی بنیاد کا پتہ لگا لے تو میں بھی بنی اسرائیل کو ان کے سب اعمال کے سبب سے رد کر دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ یہ شہر حنانیل کے برج سے کونے کے پھاٹک تک خداوند کے لیے تعمیر کیا جائے گا، اور پھر جریب سیدھی کوہ جاریب پر سے ہوتی ہوئی جو آتا کو گھیر لے گی، اور لاشوں اور راکھ کی تمام وادی اور سب کھیت کدرون کے نالے تک اور گھوڑے پھاٹک کے کونے تک مشرق کی طرف خداوند کے لیے مقدس ہوں گے۔ پھر وہ ہمیشہ تک نہ کبھی اکھاڑا نہ گرایا جائے گا۔ آمین۔